Waja wafanya kudeta 75 hiyo, wafanya constitution sasa, wafanya kudeta ya pili, wafanya constitution harumo banu independance irengwa 75 wafanywa constitution. Waja wafanya kudeta 75 hiyo, wafanya constitution sasa, wafanya kudeta ya pili, wafanya constitution. Yani hausikitifu izoska ufanyi hakudeta inu rafanya 2010 rafanya 2001 wajiri taabu shamono ukaya 2009 imanama habadili kumna banongo tijila 2011 imanama mumaliba hardi habadili kumna banongo Iban simda den nogo hino kana baraka mna bazan ngona hamba kamna mbezu nafanya nja utahasamaha ukaya 2009 imanama habadili kumna banongo tijila 2012 imanama mumaliba hardi habadili kumna banongo Iban simda den nogo hino kana baraka mna bazan ngona hamba kamna mbezu nafanya nja utahasamaha namnambie ndio utahasama ukaya 2009 imanama habadili kumna banongo. La seule fois rafanya révision constitution 2009 imanyanya habadili kumna banongo shahunu habari mwambie zenongo hamba hokana holi hokolela za rasuma le pouvoir cette année, mais l'an dernier il a obtenu l'autorisation par référendum de rester un an de plus au pouvoir. Et Azali Assoumani, bonjour. Bonjour. À l'origine, le président Ahmed Abdallah Sambi devait quitter le pouvoir cette année, mais l'an dernier, il a obtenu l'autorisation par référendum de rester un an de plus au pouvoir et vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? D'abord, il n'a pas eu l'autorisation de rester un an de plus. Effectivement, le mandat, il passe de 4 ans à 5 ans, mais à aucun moment, la loi ne peut être rétroactive. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'union entre les trois îles des Comores, c'est pas facile, hein. On se souvient des tentatives de sécession de l'île d'Anjouan, d'où ces fameux accords de Fontbonny, qui instaurent un système fédéral et la présidence tournante entre les trois îles. Pour la Grande Comore, c'est vous qui avez ouvert le bal pendant 4 ans. Pour Anjouan, Ahmed Abdallah Sambi vous a succédé il y a 4 ans, et aujourd'hui vous dites qu'il doit laisser la place à un ressortissant de Mohéli, c'est ça? Tout à fait, c'est pas moi qui le dis, c'est les accords que nous avons élaborés ensemble, nous, la communauté nationale et la communauté internationale. Et je pense que le non-respect de ces accords qui ont été obtenus après multiples négociations avec beaucoup de médiation, malheureusement, je crains que ça nous présente des risques démesurés et très graves. Oui, mais depuis qu'Ahmed Abdallah Sambi a annoncé son intention de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2011, la communauté internationale n'a pas beaucoup réagi. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Tout à fait. Le silence de la communauté internationale n'a pas de quoi nous rassurer, mais encore que la communauté internationale qui a signé ces accords-là, surtout l'Union africaine, depuis il a ouvert un bureau sur place, et moi je présume que ce bureau-là, il est là pour surveiller ces accords de façon à maintenir la paix et la quiétude dans notre région. Et apparemment, vos compatriotes comoriens ne reprochent pas au président d'avoir pris cette décision, puisqu'au législatif de décembre dernier, ils ont voté en majorité en faveur de son parti. Bon, effectivement, le président Ahmed Abdallah, il s'est arrangé pour avoir la majorité. Mais les députés doivent savoir qu'ils n'ont pas comme mandat pour aller prolonger le mandat du président. Ça, c'est tout à fait clair. Assoumani Azali, vous vous battez pour que votre successeur ne reste pas un an de plus au pouvoir, mais est-ce qu'en réalité, vous ne craignez pas qu'il s'incruste au pouvoir bien au-delà de 2011? Écoutez, effectivement, la crainte est permise. Dire qu'on veut un an de plus alors qu'on avait 4 ans, effectivement, bon, il y a anguille sur roche. Puisqu'en fait, ce qu'on n'a pas pu faire pendant 4 ans, je ne vois pas pourquoi on peut le faire pendant 1 an. Pourquoi pas 4 ans, pourquoi pas 20 ans. Moi, je dis à mon successeur, n'allez pas très loin parce que le pays risque d'aller dans une période très incertaine. On ne sait pas comment réagira l'île de Mohéli et très sincèrement, la réaction de Mohéli par rapport à ça sera justifiée et peut-être compréhensible. Azali Assoumani, bonjour. Bonjour. À l'origine,
Uangaliza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si saiti ya dakika 52 yesatano esane hunula faransani jaboko ikonibo bishoni makatiano dakika 56 walio abordungao wamba ukana zilarati yabanu yakahanza yambilwa ndizo wizo yende ya zamba 2009 yende ya zamba 2009 bandi ya Colonel Rais Mzamana Medadala Mohamed Zambi hatsahaye amri wameja nuwa kazi wabadilie sharia hunu wae Colonel Zala Sumani hamba komru ya mbambanongo na hunu ndae wae nde ya hamba izo ikao nde ya kawafikiri mpango hatu wale winu yemhu wae transition en exil hadaraja ya hensi ya hatu Rais Mustafa Sechek ingepasi wao zentu zijao ya waswili harma yensi ya Faransa ili huja tsanganyihe ya tsanganyihe daina wa Komori walio hunula ya Faransani sherehi ya 40 na ndadaru ranziensi ya hatu irenge ye Istiklal ranziensi ya hatu irenge Istiklal ndongo ikao wa Komori ngwamlidao hamaka na madodo harma omji wa Marseille bila shaka ngujobiria ya mijimi huu ya Faransa ili utosa na ulahikiwa nuwakazi wahe Komoro wa jihundao hunula ya Faransani masuala na majawabu abange ritari juzise jumau mjo wa bwana Mustafa Sechek Al-Darous rais wahe transition hadaraja yahe yensi ya hatu indemana ikao ngaranzuru juzise enyo wa Komori ngamlidao hindi ni jumau mjo wahe raisi wahe yensi ya hatu wahe hadaraja yahe exil wanu wa jihundao wabonze ikao hula wananao ranzile tarehi mengo miraru yame yende uongozo yensi ya hatu hadaraja yobonze nana waja wangu ambayo kana hadaraja yondani garjo ishilia winji wa maelezo harmale suala linu hula wana na winji wa andrika wangu wa George tamuka harma suala hamadalinu jabo kwer mnikanimiado sikuwa maudu ya ukana ranzi dobo sararu kamil zahe masihu hunula ya Faransa ningejuka dobo sane kamil iho masiwani ngarjo dunga ya temanyaji ilao ngekao jomba crucial temanyaji ikao ngejubuwa ezeroho zaho wa Komori ili rijue juma omfariki dunia haurambe omrolo hitwa wa Major Hakim yakayajikubalia parwa bapale winji wa maelezo ngarjo dunga dosi kwa maudu ngar parao wa Komori wake winji haukana ezekweli za homrolo hitwa wa Major Hakim yajikubalia parwa bapale ngazjo duba mtanzani osi kwa maudu wala ondrika ondo ambayo kana hafu hamalezi wala ondrika ondo wanzao wanikiwa o shahidi maudu garambao ye mahakama ngarparao ye mhu wa idara ya hazi ujumbe la raisi Yusufi Muhammad yajikubalia parwa belu yake hashiri ya buwe matso daena ye mhu wa jeshi ni procureri wa jamhur wake hashiri ili waje wadunge ukweli jumae asasina odieux criminel ikao warjomba kana sanguinaire kartina namna ritujo hinika ya rumilwa Major Hakim yajikubalia parwa bapale osi kwa maudu ranzilo bosara rukamil za hemasihu hunula ya Faransani kamnyezi Mungu harukubalia like mengoni mwandu kaundu wa tuo razin fiya osi kwa maudu ngarijo udunga o shahidi wa humrala hitwa wa Major Hakim yakajikubalia parwa bapale osi kwa maudu yaweka rasuli harma daraja hamadainu surenga omrongo oriunika mdada biswalihi yajikubalia parwa mbaba chenko ranzida iho Montreuil ilibahe ya jamwe juma omjo wa Rais Mustafa Sechek Al-Darous mhu wa transition ilio wonze hadaraja ya hensi ya hatu madama osko ezentuzino harmazelera mengo minena ne zahusa zino ngupasiwa ya waswili hunula ya Faransani banda harenge mrongo jana harma iho Nations Unies harenge mrongo osko juzi iho Nations Unies haujihamwa hamara ya mando ya serikali yahe ikawakiliwa ni waziri wa habari za bonze na msharikiano bwana Metro Said Larifu nana imanzishi jimla wa serikali nana mawaziri wakayabo na wanrika wakashangilia warenge fumvo kwa jana harma omkonsi wahe ezehaki nana omjiamu na mjitekelezo juma iho harma eledaho lahe Nations Unies iho Geneve ndi maneka ngulindwa osikwa mazentu zijao Mustafa Sechek Al-Darous mhu wa transition ya hensi hatu wa harma wa jihunda wa wanzi ngajo para mdada biswali hachukubaliwa para mbaba chenko ranzida iho Montreuil ili ya jamu harma suala hamadalimu
ndada biswali ajbalu par baba chenko salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mana badruddin barzamasihu salama alhamdulillahi rabbil alamin ndada biswali hoskwalenu wasina madanzima bahingi pasi wao harmazelera 44 za mwiso zinu nge pasi wao ya waswili harmainti ya ulaya yemhu wahe transition hadaraja ya inti hatu an exil rais Mustafa Sedchek Ali Darus ngulindwa harma yensi ya Faransa zensu rendao nizohuja eske ile swala linu wa komoro wa mlindao hamaka na madodo rais Mustafa Sedchek ikao yundu mara ya mwando undu msafara wa mwando wa ahiranzi hatendeaze mamlaka za hensi hatu hadaraja ya an exil owa komori walindao ndongo hindini juma omjo wa Mustafa Sedchek enyi wanrika ongo nyodingoni mwa rais Mustafa Sedchek Ali Darus rais wa transition an exil omjo wa hebu nungamoni kao 80 ouka ya tamani ya jiafete ya tarehi mengomine na ndradaru ranziensi haturenge istiklal den ambao sijue mahalanika ondura kauboha ya mbeberu yensi hatu gweni ko 80 ndara biswala kubalu par mabachenko ranzide ya montre ngano mnongo marhaba meji mana badruddin handani msujini kafuraha kujiho Mustafa Sedchek mbikao wa mbwana ya kiwatani miongoni mwa mbikao wa komboa yensi ya hatu uhusu ya independence ilonio yakaya yende wakati Mustafa Sedchek ngujo ya fete efetia ya taifa bonsiju ya Faransa amonge hodi ndani mfinika jirma ya wema haukawo mswiba hodiho efetia hatu nduhama Mustafa kachivali ya sahare na subaia ya itinia joho harumeshi wanza shahuhuru shakomor chamoroni amonge abo mimi manao badrudini iyonde helini wonao umasiliha Mustafa sha ikawajibu Mustafa ya wasili haukayaizo ya zumaniye komor rahaka jawasili manao badrudini abangabo mimi ngamsaho wanama walo harumentinu rowa huyu rowa titi rowashe rowa ume waelewe umasiliha Mustafa harumainti ya Faransa maksum jini Marseille au harumeni jimi hu ya Faransa ili yaje ya feti ya hati ngelazimu waelewe uka Mustafa tingu wa umani cha Mustafa mlu wa heri Mustafa mlu tashiensi ya tuheri mlu tashie mara ya wangeko mori heri abangewe kahaja banu hamanda banu osikuwa leo handongo hamandi yo ngelazimu wakomori we misema shishiyo ngelazimu oze janibu ikaundo ziwa nao yembana ya hukumbo wensi ya hatu wabanika onde iliyo wanyungoze roho za hao watahe Mustafa au Mustafa ngujo wataha wabanika onde walio ili waelewane mahadisi watie mahadisi njiani waelewane watowe haini rabsha ikawo ngio haruma yembana inu ili waruwazo zo faulu njia nzima hamwendo mzima hangayo nzima ili waruwa da frienti ya hati amfikiri iyone especially leho Mustafa man lo zima wahiyonti lo jata hawa na wahiyonti rawashe rawaume rawahu rawatiti ili wailewe fikra ya Mustafa ukaya fikra nzima de amani ya hiyonti lo kombo wa yensi lo kia haruma yensi haruma nzia ikao hainanti ilo haruma dunia wajohelewa uka ekomor iwasili haruma zamana ikao ekomoringe lazima iwalie mwana mabadrudini ndada biswalihi kwamba hujoka hujibiwa inge Mustafa Sedchek Ali Darus haja haruma aivali ya sahare na subaia shekaramba ukana rais an exil ekana ban exil uwo mrulo bonze yabo hujoka aivali ya sahare na subaia je komori na hunu ngobonze hazila haila ezi kaundo ya fakula ido bonze hula wana nani inde mana ikaonga nzuri juzi se bana ndada biswalihi wajikubali waporwa mbaba chenko ekaramba ukana Marseille
haurambe Ulaya Marseille le siwalatsanu lahe Komoro zaidi ya wandu 200,000 haurambe 400,000 personnes 500,000 ngwajundra ani 400,000 au 300,000 ngwajundra warma yensi ya Faransa masus le mjua Marseille Mustafa Sechek bandanga en exil oka yatsawe ye yensi ya Faransa lo ya jia fete yo hairenge wazari hau ngujo ifete obahani kaundo ya lazimu madama ndo bahani waluye mizi ndo bahani waluye mizi waho wandu ikaongo wanao na kone na zalasman nada biswali Manabadrudini balati zambandro samba vanuri jodi wa sonsi nge Mustafa nana si wa Komor ngarifeteo yefetinu harumenti ya Komor haheri hafuraha iyonde ya jokeri jivia shaho diho Mustafa hambana hena mnesi kaundo ya wasili hajangu ifetivo sijuban ili ifetiano lesiwa la tanu la kikomori kuliho lo harumenti yenu ho wingi watu lo harumenti yenu iyoyo furaha shake jokaya hamange sonsi pianga ifetewo ifetinu haruma ya place independance ya Komori akamunge rumesau ka yensi ijoka awensigio na mzima ensigio na furaha ensigio na maendeleo yensigio na amani haruma yensi ama mjoha Mustafa banu ya diafeti vanuge onesao umuhimu wa Mustafa ikao miti rasuamba ukavanu Mustafa oimengoni mwangu warumia onejana wa hao warumia damumbisi hao hambana nzima lokomowa ikomor ikesa wanezensi abonge abona wohova nenti kaundo ya rudiare jay Mustafa harudi hare jay mnejana wa maheshirini hare jayne zamvuyu za maheshirini hare jayne akili ya maheshirini senzo na zonsa hawa komori ngajowe lewe ukaya Mustafa hema ya jokiri ukange niyo ikamlazimike yomaha ya la retreti ya nyonsi yomaha ya ukaya ye mwanadamu ikao gujoeli wafikira haruma yensi sheki mwanadamu ikao ikamlazimike ama hainunge na upanga sheka wajibu Mustafa ya rengo upanga ya uvalie ya valiele jembe ya ili ndovane yensi ya wasili ili yensi ya rudie kombowe hamande hende kombowe handani abangabo mimi mwana wa Badrudini kijohanza ho wanadamu walo harumensinu ho wanadamu heli kaundo wafikirio waresi ze fikra zinji wazifikiria Mustafa au wangu watende Mustafa wakena fikira nzima ukaya Mustafa waimanadamu watani waimanadamu ikawa yenjia yesa hawa nzima ngo mkombo wensi ya hatu ilawe harumao jinge kaundo idio abonge yabo umjoa hahe Faransa ilia jia feteno wa Komori shailesh ala lavili lo jaya saho wa Komori wajalinye haruma mwendo mzima haruma mbana nzima haruma fikra nzima ya ukombo wa yensi zenyimani za kiparti au zenyimani za kigrupu au zenyimani za mruna mungu za husomba na hionsi zilawe heni ulio na fikira heni ulio na problemu gelazimuo ya wasili Mustafa uka Mustafa yemu ojo khadisi yeno washe no waume yemu khadisi yeno wa Komori asibabu no mzima aule furaha ya hoa Komori yemu kasi lazima nao wa hadisi iliri hunde mwendo mzima komboyes abangabo mimi ilonlo fuvula hangu maramba Badrudin lo hamyo wa Komoruka Allah risibo muhane bahati ikawo irijibia nando mjoa Mustafa bana nande bana eni ulio na akili na jenjeze omjume ya Mustafa ba Mustafa engu wa gdohishibia wan eni ulio na mvu na jenjeze neza Mustafa ba Mustafa yengu wa mvua kudunga na ena mananya hena mrulo na mbanugo ya amani ikawo gejushi yao ilikombo weyensi gelazimuo ya ilewe uka Mustafa iyonde njia nzima ikawo ngwiwono masla lo msanganyi wandu wake wazima wandu wajusensi ya Komori mwana wa Badrudini Mustafa Sechek Lidarus raisi wahe edaula ya transition en exil ujumrobo nze ranzide mwezi mengo miraru ya me ikaondo ya rengase dhamana zahe hakaurenga wa mrongo handani haurenge harma ye Nations Unies ngiyo nafasiri hindi manyasi mdada biswali wajibalu para mbaba chenko efasiri ikauta ila hone sowa Komori haukaya
haini adunga declaration yaho mazama na wahatu harmena sonzini haelewa hoka ngabo wajifikiriao kaya wala wangabo wambao kaya ngarishi yao wala ngwame yembana wala wandu walona zadi wala wandu amonge declaration amanda ila heni mkomor haishia elewa eni asielewa au yalona na mnafikira mrajina mnafikira mrajine ikawa rahakata inewa ya direction ya Mustafa ya rangujana hata leo ya lazima yaelewe haukaya wala hesa hanjia harume bwana hauka hesa hajadinye harume dunia hesa hanjia harume dunia holiho hombani hondani mwe komar ngasi na mabunduki zili tabishao amonge hajali nyabonza ilia baye magoma yabonza amonge abo ekawa komor waelewe duskurila abo wajalinye msoni ma Mustafa wakubali anafikira abo weta wakia azali harumale pashe abo atalika tuna mjobuje ngazija shawe samto pashe abo edakisha wakati huo yembana ibakisha ho zuba ho pashe ni wiho iliri kombowe iliri towe azali komona ile pashe la komor ili ya hondane neze hukuma ya wasili ya ruwe mahakama mahu ya lahe yende ya juwe izo ya renda manama Badruddin iyone fasiri ya wana ya heduskuri ila no wane sawawi ya hemba na ya Mustafa wa hanya gabir haina mruhaishia enamne kao do ya ona owoni wa Mustafa nesha tsonga ya hima ya renga ozama na unu hawone sa juz abangabeka manadamu tutahelewe karina mshilari msamize elewe manadamu tuhanza Mustafa karina mshilari msamize yanze Mustafa che ekeng manadamu ngurengo kaya hakika ya Mustafa ndo komboa yenti haelewa juz fasiri ya Mustafa lembana ikaw hayani saranguza ama hakarengerepo akafikiruka komori wala na aman shani jaihu ajunguke komori ketina aman gelazimu aria reje unejana wa hae ili ya hifadhi ya komor ya jihifadhi hesamani ya hae ya Mustafa manama Badruddin mdada biswalihi ngarjoba kisha harmani swala la rais Mustafa Sechek al-Darusi wanduwa nji wakaunika thamani ya ukanamkinishiha ikeu mrengoze dhamana za Mustafa Secheki ngondo wake sawa no mrengoze dhamana yakaya urenga kampanyari ngondo wake sawa no mrengoze dhamana yakanuo munyibaraka wa Said Swalihi shangaro nao hama irenge turnati indwaji ani irenge turniri indwaji haukana do Nations Unies ndiho wakaurongolea do Nations Unies ndiho wakubaliwa kwa jenda hazina la maopposant wende hazina ya gouvernement de transition de l'Union nationale ikao ya exil nge president wao ni Mustafa ekaleo wakubaliwa baishe wanikiwa baishe wanjia haru mafuko baishe wanjia mshanani kwa johamba wanikwasali harumale jumba lahe Nations Unies harumale jumba lahe Nations Unies ndungwa mandiyo ngarjo juwari dharau su alamandilo ngarjo kana serikali hatu bwana mdada biswali wa Jibalo Probachenko na madhamana wa kijeshi madhamana wahu wa kijeshi wa nchi ya hatu na madhamana wahu wa serikali walio mihononi mwahe ya polisi ya Dar es Salaam harmae ze frontiere za Arusha na Kenya ikao wazibarwa na mikoba ya mapesa hamadhmuni ya hanza watahe wabahanika ondo Mustafa Sechek na ni makamu rais wahe bwana Ali Muhaji wajihunrao lakini wahisango harme protection yahe Nations Unies hakanango na ezalazimu wahifadhiwa shahunu wa jauru mwambia na kana nabo zaidi ya nsindaru ikao zisangizo tayari wakubali ya serikali kitmem waisao tuaze adresi ekangabo ngwanzao wende wabuwe majumba ya mabalozi ya wawakili baba ne daraja inu ani wandu wadharawe hazifanyi wao ngo aminiyo yakana banu zinutsabuo haubana bahandu wa jihisiyo ya ukana banu ani ngo wanao na madhamana ikangwa jo izo wafanyao ndada Yesu aliha tukubalupa Rwamba Bachenko handani ngaptendezwa ruma watekere wawafungwa ukaya wabala mikoba ya mapesa ngwa Dar es Salaam mana Badruddin na ribwe masori wone watetere wabale mapesa wausiwandu wakenda watahe Mustafa beso yone alia komro komod wangu wakenda wale majuna ya muhogo na majuna ya machindi na majuna ya mbate wayanike wangu hadresi za wangu wende wamse komori
wanakipere mapesa sasa kuru kama nada serikali watosubutiwa juse majeshi wende harumansika yonku yurahane komodi yoni sarabu rahane komodi ibuhe macho rahane komodi wende wambe kwendo wasahe wanada Muhammad wa hifadhi wa daula wa hifadhi wa nisi wende wasahe wauwe ngotokaya izo ngabo cheyo taratibu ya ukayabo zamaliza komori zona maana mahunde taratibu ya uka wazire ngao wa hadaya zali nga shiatantishwa wajuani na wangazija wakenda wale majimbi bao wende wahuze wapartage mapesa ilo ndele fuvula hema mafujari warenge mapesa hatu mauduri joka uyatsama na wabaduru ndada biswalihi ani wazifanya bushini zikiri warenge bobosha wajanae wazifanya maore zikiri warenge baadhi ya wanaokomori wakaiho wajanao ibaba ne fikra yokana wende Dar es Salaam kwa jaka wanzimia enamna hiyo ndada biswalihi ijokiri shama na mahoja hunsibiri la bushini naam enamna ya bushini sawa na namna ya Tanzania akaya bushini umuhimu ukena mapesa chapande wa kisharia na upande wa kilua wawaziro kango ngojoviri la mavune kango wena mapesa urengeye mankisaka wao ne watambuli wao wafanye dongo hamanizo chayo tisawa na nezanti izo tisawa nanti zonti pia haina tiwatu todo ukanofu jari uo kadhalika gobosha karamfani sasa sawa na mriaji deklare au rakubaliano kange lazimu yalitendeye haruma raisi wa heti ya hatu afungabo ngojo uonge haruma jicho ikawa loti jicho jango konge haruma le jicho la hedawla ya Tanzania afungabo keja jokiri wanduwa madao na boju waka enamne mruwa ya leo haruma Afriki au haruma dunia basenu wenda raparta mruwa maduwa yoyoti nyangu sha holio nyondo system ya mto Uvira warengeye fedha ya hatusi wa Komori ili wende wafanye matuzo ya yao abo kabajaka namne kati ndiyondo ukasi singa joshinda rijenali muhaji riwafunge riwabaleri tenao abo ngabo rinike na mrinike mapesa ribalerende wende wahule majimbi yao na ndiniyo watirize batoizo wajobaize majimbi yao wajwado pandrezi twano mhogo huu abo ngabo na lesu alalena rilamiza hiyo lesu alalabini malaba Badruddini ya alalhakika kabati mungu ya kama nadamu ya starabia au kadhalika swanulwa armenti nguru nao kabati mbia johadali hoka zenogozi la sondrabu hoka warungwa nao warungwa yeshio kejajo mkini shia rendera raniki wa mfano jumba hamadali ila kentiri rongolewa tina ukayanga sinema kama au ngasine ne dini ya lazimu riwasulibanu hamadabala rirongolenti ya hatumana Badruddini abonge yabo gelazimu wa Komori welewe waelewe ukaya abo ukweli na ula ilende ukweli lo mrongo wa Mustafa ula raisi Mustafa lo mrongo wa hesabar za waziri wa hesabar za bonse ikao do ya mehati enamna daila balando banu bani sambana ikembana isayende hatta bala abonge wene sao enimanada mu isayende hatta bala abo hesange afishe bala ya ukahakika mbuo yezo amana ne mbuo aweze tiwa jua efasuli mdola endabala abonge yabo sisi kariti tengwe mbili kelke suweni heli ijohuja kariti tengwe mbili hemru hoba hamia waswidi ne zamana ere hauka gamina ngobo Badruddini hauka gamto ka Mustafa ha decide ukanga msokomori kelke suwa eka ha decide ukanga msokomori ngujosiha njabaka na mfungwa njabaka na ulaya shayo omwendo ehedi ya Mustafa ikawa hajibajara ngujana hata leo haini wakati ya tuambaga msokomor abo ngujoka wa handani ngujoka wa vili jasambi vosambi ya rengete sijokanga msokomor nende na hukumdane nchi hangu Mustafa ikamba kwa msokomor ilina kombo nchi ya hangu ngamduka Mustafa ngujoten na ngujongrandu wa mdunge abanga mimi na Badruddin kabati za Mustafa njomzi dharau akayongiyo jo wakati Abu Bakri ya biweza Muhammad yamba ati amin akaujakaziwa le Swadikil amin mimi hena ndogo Mustafa njomzi tendea ikamba na yansi
mimi mdada biswalihi simuamini hata marandaru mwana wa Badruddin dada biswalihi wachubalu paroma bachenko bandi ya hamba ukana we msubuti mamba norenda ya Mustafa ngarjorenga mrongo nika onyanyasi wandrajina wajori par Usitiri watimbonaye ya Mustafa uikoli mwana wa umati ya Mustafa kaji usitiri watimbonaye ya Mustafa uikoli mwana wa umati ya Mustafa vanu waruma udiwaza yo zekotize isa ukwari waza yo mabasi buzide uwe is connected successfully. Oitijo abadaya norona ya Mustafa rimamini bakudie katina ya Mustafa Oitijo abadaya norona ya Mustafa rimamini bakudie katina Oya edu jala hetare ikolela uhurana zi habari hauendo Mustafa Raisi Ramamini nde asimuho mwili wanza yari hauni Wazee wa mji wa Komorio zinunda zilavoti za Komorio parena mwenje katilwa hanyambo tamu ya ndrabo itike zirambo Riti amini wa banu futena ya Mustafa naralibe madene netire unda ya Mustafa Riti amini wa banu futena ya Mustafa naralibe madene netire unda ya Mustafa Nzadeshele ya homsutuni wasimbuha na mitikadere uni utini uzeba huwa ya leso udhulumu njema na juziona vanunga vomno wambasujai ya Mustafa ewani ya jasinori dafi ya Mustafa vanunga vomno wambasujai ya Mustafa ewani ya jasinori dafi Oya edu jala hetare ikolela uhurana zi habari hauendo Mustafa Raisi Ramamini nde asimuho mwili wanza yari hauni Wanazijana waume na washeo inuti siasa ya henduze wejaza timdura hatomuyo utike konzi hurenda mlewo bado ikajadangania ya Mustafa uimsubuti mwamba norenda ya Mustafa bado ikajadangania ya Mustafa uimsubuti mwamba norenda ya Mustafa maudungi yoje wa Komorio Manyasuri para, assalamu alaikum.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, barzamasi mwanyasi madira ba. Ngojo sami bona parar mu internet manan si Faransa ngamiani Ukraine. Ngaona umrongo Nabeka mwanyasi madira banki ngaona umrongo harmales ola la lewinu ngepaswa ozelera 44 za musozinu rais wa transition hadaraja ya walio bonze ambwana exil Mustafa Secheki ngulindo harma ensi ya Faransa ahuja yaone owa Komori hamara ya mwando ili waruditse na washerehi tarehe 20 tarehe ndadaru ya Julieti Kabil Mustafa Secheki ranzari ngedomana za hensi ulawana nao omrongozi wa hadani wa ya urenga haurenge ho Nations Unies ngoni ko thamani hindi emirongozi milio mwanyasi madira bank ezamando mwana mabadru parce que bana kati jabanu ngodo sami mana mwishional mana si France actuellement ngami na vacances mtitani Ukraine ezamando ngodo yende mana par internet sha mwishomba connexion do shanga mwishomba kama mwizo bao izo nakandana be banu armwe dunia bo mwana mabadru vanunga ngabo kambili ngabo kahema communist ngabo kahema occidental ikahema occidental yede abali Marekani ani yode abali Marekani ngeno wana hayo alunga yapo wo Faransa wo Almani wo Arabia Saoudite les entités zalunga yapo alafu mimi personnellement avia nguo je suis derrière Mustafa bien sûr c'est watani c'est un patriote je suis un peu réservé parce que tu ambiando kana minjaparo kana confiance nema occidental njaparo kana confiance nema américain njaparo kana confiance nema Faransa parce que tu riono omdu mustarabu unaweza jiri Centrafrique unaweza jiri Centrafrique unaweza jiri Birmani Centrafrique uonoka ya wende wapanga matretre wa hensi hiyo wende wapanga matretre ya hensi hiyo wakaurongo Nations Unies eyo mndugu joelewaje Mfaransa ndata yareme embargo harmensi hiyo ntika wika ndio souverain tout simplement parce que mdurumensi hajira prochaine Russie ngusadilane Russie ili atowe mafujarika ondo arme waone Mfaransa ni Marekani wa destabiliser hiyo ili wadorende madini ya hensi hiyo bono yabo mwana baba Drizo na Jonabe je suis derrière Mustafa mais je suis un peu réservé parce que ça veut pas dire que waniki wa nyumba wakati wakofanya mirongo zikiabo ngwa maoccidental ngwa wasuteneo parce que bani joabidire lewe jo komoro wabidiwe lewe bomana baba dokana banundo oui ya mwishi Karukubaliana ye Nations Unies ani ilotsi jumba lahe ema occidentaux shekarukubaliana ho Nations Unies yo itsanganya zensi za kubaliana pia yaweka wakubalwa ho Nations Unies ngombo yabodema occidentaux hawo yonde juma madola ndia wakubalia mwana mabadru omru mustarabu omru wasoma vanekati javanga mwashirisho dokaminga mnengo globalite zirar mulimengo mwana mabadru eujelewaje ukana mbaba wa hojima wa Cote d'Ivoire mzee Laurent Gbagbo bobo mgwajo mfukisha bende bafanya complot moyamba ukane madinya haikakao ya kena ujaurengwa ajaune Mfaransa na ya toirenga na iko msa ranja kati ya reme ambargo basi Mfaransa ndio mrengo wa mbela ndio wa mti ulata wamfanye nero basi nekanga bo preuve lega enga jambe mrewa ba ivanyo warabu mrewa na sanwa tara ne tretu wala sanwa tara pourquoi ba watu mrenga wa mhukumu parce que uongo warumishivo gurumishiwe Mfaransa gurumishiwe Marekani chale lele bobo mwana mabadru mbikao katina charge arme kupena lenterama ku mana minshu yamini ilanga mabodangi ila ihancha bale de système révolutionnaire kangwa nzo anyeze tita malo rambarbo gono no sola dancho nguleta mahashenda esfiti harangara jesi wandu kwa tujia wona ivarende wabile wandu wa joka ya wa alasan watara no sola nge banang jusqu'à mettre to waro jusqu'aujourd'hui nge pira nazali yabezo na zona de mimi rahansi je suis un peu réservé encore nsu defieze bwana za Mustafa parce que c'est vraiment yemrikangu amru wanakomba c'est patriote parmi les patriotes parce que ana mitwambia juzi kumoringa bo mapatriote ngabo mawatani ya Mustafa c'est un patriote ngami un peu réservé puisque ngabo nsikao rakujarvumula zentinda rikao nezisutene wenda ya transition hii zensikao ngamjojiwe kanga ndio Buhari densi arisi aizoro na armoli lengo abuka wode mrikao hahini ngusadeze nsikao zikolonize wane Marekani na Mfaransa
nesenti za dunga yabo zanzo coloniser zenti kanguzo na gazanjo zisa yabo mimi pour l'instant ngami kwa Mustafa Sha et diplomatie hao na wa kurudia Rusi au kurudia zenti za America Latini zini wafanye taratibu bezo sha tikenzo damangari leo ya oni c'est vrai ya waziri wa habari za bonzo no msharikiano wa gouvernement en exili ngiharma misafara ya ntsizinji ani ngiharma mzunguso wa ntsizinji jabo ko makamu raisi ya Dominic Wale Bankanga ngiharma msafara wa ntsizinji baishe emisafara la indani ngombo banu kwa tujua zofanyao ngombo banu kwa tujua warimao kwa tujua wa Enrique Ondo wa shangiria wazali no Enrique Ondo wa lazimu wa wakomeye manyasi madira banki Manama Badru ntina usubuti na mekali mahamani ile mana waluka wasomo wandu wa starabu wawanduka wasomo wa starabu ntina usubuti na mekana kwa tujezo wafanyao ntina usubuti na mekali maitu sha haizo ni wanao harume dunia haizo ni wanao manyasi madira banki endelea endelea haizo ni wanao harume ulimwengu pia ni zijirio heze problemu za Marekani ni mruisi manyasuri parao ngojo karadhi uzie banga sarma telefone harma interneti ngojo karadhi manyasuri parao basainu uzie dakika ritimizi harma interneti ngojo rengo mrongo manyasu lo nulaya ngojo karadhi uzie dakika ritimizi mrongo za watu harma internet manyasi madila banki endelea haizo ikao mimi ntina subuti na mekana metralarifu no adunga ntina subuti na betu astarabu ntina subuti za baka wandu wasoma walona diploma haizo na njona haizo ni wanao harma ulimwengu kamili haizo ni wana problemu ya hema occidental kana wanjware jeha ila sistemu ya monopoli ani wanjwa koloniza ulimwengu pia ngawe kwa chuku bali amande mruisi kachuku bali zenongo hizo shangwanjwa libereze ntika ode za koloniza wana yamo tinasubuti na mekana zentika ode anjiao tinasubuti na mekana kana shida ya hundre mavuna mazenti hizo shaizo mina johamba izo mina johamba ritilewe zentima occidental ni haizo wafanyao anirtilewe Mfaransa ritilewe Marekani na rilewe surtout zenti njo subuti na aliyo fikra ni toa misi toa mkomori nuonensi yangu itabiao na wanajua wanzo liberenti yangu bona mimi mamcontribue fikira yaka izo na jojibiwa hizo na arma dunia tijojibe kajira prochaine Russie rijira prochaine Cuba rijira prochaine Venezuela même les Bolivia Evo Morales même les Bolivie pourquoi pas ils ont dit ngazi jikomo wao même si Morales katarme zaba arjeza jigarment ya Bolivia cha ils ont dit kao ngari shindiri jisharkia na nesentizo wallahi billahi au même Iran c'est un grand pays quand je les représente manyasi madila bank kartsolewa hokana ngabon tsindaru zakana mkataba harmenti ya hatu za toloha dharuba nezi ya jainu rono ye Katari rono ye Iran rono ye Turki iwe wane siasa ya he serikali ya exil kejaka lazimanje magunjini warejeze mikataba hao ndaona zensi hizo ili wajo hunda omdungano hao manyasi madila Mwanama Badru yoni ajokanjema mwanama Badru yoni ajokanjema so msisindio ya maneno swala jema le swala wanuzi sayabu rijwa jibiwaso aukaza ntijongo na Iran na problème na Marekani yo c'est pas pour rien parce que c'est une très grande puissance Iran ngena politique ya utaya ya shida libereze ntikade za kolonizewa manao wala Iran Naam. Iran alors endelea Iran ilanti kao isufre ilanti c'est une très grande puissance kabat amsubuti mwabe kale jeshi la Iran kabati si Europa dosbuti fanya kodene le jeshi la Iran kabati hata première puissance ya Europa Faransa kwa dosbuti wanja garwana Iran jua tambaza armadaki armaisema na kwa tamba ya bonsi amani zo surtout de Iran na msisi ndio au kale nsikao vraiment jeshi la risaidi yonsikao ngesaidiwa isaidiwa shina iwasuliwa ile isaidiwa na Russia shina iwasuliwa tabala lelo wakena arme njema madira banki ranzida hiyo Ukraine garjorenga mrongo rinike manyasi mrajina wangaza tukufu wahe Facebook FM 0615 94 40 37 de nambari kao ritsa suka kawaida da sinani garjore jeza yanteni ranzida honu ula ya Faransani ilirinike manyasi kao hanza yarengo mrongo kado zinji banu
ngarjom de tiza e antenne manya sikao ar paraban. Allô. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngasida sina ndo bikos. Awenda wena Abdullah Shakari ila. Abdullah Shakari ila ngono mrongo. Donc anu hadisi ya Mustafa Inubo Badrudini warishili yao wanu angazi jambo kaya ibwe kamro atoro akaja wanashe kamro wanashi ndo yotsanyibu. Donc Mustafa hatorewa bahemi nguano abo siremo bavuniri mubao dua yavuke yashema jima ya rumwa ye situation yino. Shabanu yendongo yabakisha Mustafa na wanu wamaha mishashimba vivanu wastarabu wa mdunga amadizo labanka mbao ya abo ze tosha ze rija ze na wadunga abo Duwandu wanuko nyingo na patriotismu ilona Mustafa. Mustafa yi mwanadamu ikao ye ujitolea hefa ngidaho wenji. Ne siasa ati hatu ya kikomora ya kiafrika mdu ujitolea hena fusamu ya hai. Amjelezo Badrudini. Ya hondo vanu mimi nirele yao Mustafa ndo hujaru mwandu walonde hena wanu Egawe vanu wajiwa mnose maji paske wanu wandu wakanda unazalija na wakanza wanike posta ya tuwani kavaoa rezi vodi wani nondo vanu lumu hararu mwemba na yini Ngabumdira demande posto hawaka na fikra wajahu nduzila fikra wakanizo sindizo za rumilwa alimhaji waka depite hachililia jazahe ngabu amuisho nai yone mana ranzora ambe ya ukana rambe ukana wanu wanzao posto au wanu injini hao wakana ezi waziransi ye posto alimhaji yakawitsaha nanzali hindini na yaka depite hajojo baki hachilaezi hajazahe ani ngabo andrikao wajoza abo t-shirt tosha t-shirt muhaji mfano hadisi ambao wakaanza posto tinde ya kosione za sizi za ndabuzila banyo jokiri tunezamba jawu hokana wakafikiri amjoka yo jokiri tamokayo wanunga ona dekrengi osawa yone man ranzorambe yokana c'est pas parce que mruhende ya conseil ani akosione voti au asizi wakafikiri jaboka wanroha nkuli ya ze asisi zamngwa mrehemu alibazi salim izoti dezaji ndiabo ze fikra 60% à 70% wa Komori wakaujua kaila je azali waanza ja modifie constitution ya jojo ujiperenize au ajeternize mwezi udiwaza kashodesha tongeza ya vurana daina makamu rais Jafari ishodesha tongeza ya vurana daina wanruenji Hamidu Karihila waka hakarmweza chini ani Jafari watani Hamidu Karihila watania wengi warombele yao wanwalo Mustafa alimhaji akabu hachililia hamba no karja kubali zinu wanruenji jaboko ndujo haenda kazi ngonzo na yarejei Indo mano kaya ngariwombele yao ya daraja ya patriotismu ya hao yenjeze rijodo shinda rizingarefu la mbelande hoi embeberu hoi shala sina swala zima ya riba kishabano wakaraso zadore nga mikiro Mustafa nge president exil wa transition zinu inu siyasa inu politiki ni politiki inu izola banki ya babanu ingende so hapisansi anunci si ateri mondi yoke jende sa ke japaro jende sa fasuze leo riloir ma mondialisation riloir ma globalisation riloir ma monopoleri genzawa bahari unre pisansi ijushinga yepole Mustafa abula zoranzorambi ele alangile la ukanaromba wala hako sione anokanza jawo akarono wanruenji sambia mvoti azali wanruenji wende azali kit mem baruani ulio banleo ani shabala watwambilwa abina mweshelo artikli anziwa na waremu mdeni hatu adoka waziri wazali ani garonayo kana wajanitse na hakarume group ya voti anzali no leo mkaushia mambo andu wao kwanza posto kabati compatibilité kisiasa kabata compatibilité ya sambi na azali oroso kaona e baruti
Yerman nganzora ambe eka wafanya zile jana wajawa unoka ola mndu wakada nao hawambia ndrabo hakatsa za ye mafu kwa tsina droit ya ujireklame wako opoza wahe bidonga de kortike mubadrudini tasiro fanya siasa siro toka wanu jangu abele onge bido driver ko linube sambika jame zero kai ko linube hata ola munkazi wala mwambia hazamba andro hamba mkirishaka we mndu ya rumaensi hende hafikiri mkirishia mdujo ukosa mdujo ukarmaezi ya ifokonzi yani haja kanti afikiri mdujo ki azali c'est un francophile amzambo a haute voix azali c'est un francophile na rohanzali na roharme yanzali ribakisha rime Mustafa ba leo kartsara maswala yanzali ngasarma swala la Mustafa Sechek inga mundao na indini omjo Mustafa Sechek wa Sechek unulaya ngamunika 80 hindi. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Mustafa. Et quand Mustafa aja, Faransa, ni bido ya rabwa, kimwana mkomori watania, ianzensi ya hae, zinsiza leo, anu Mustafa fanya kumena mili. Mwana mkomori au kiraisi, parce que zono ngomili tafauti. Mwana mkomori onzensi au raisi, wa transition en exil. Iye raisi wa transition en exil. Ngarikubalio. Ye watu ni mchana. Waniende afrote wa mercenary. Wanazalile inu mercenaria ilo banu. Maraba menji manyasi wa jamua ngarjore nga mrongo nike. Maraba menji wa jamua bana Abdou Shehi ngarjore nga telefoni nike manyasi mbajina bahe ya jamua. Manyasuri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Gaurani mwana nyuho fundina wawi. Manyasi ustadhi fundina wawi ranzida hunu daihonisi ailio ngawana mrongo ujamwe juma mpango watu wale wenu ezo mnidao no mjua bwana Mustafa Sechek unu la yandi anani ngari jomne ga shauli la inshallah kaya Mustafa wae wo gari mjuao anzide ze kulio zae atokatika ngasi watoto rimieshi hata joslim mdu hata sar joslava elukto ya bili tskana nungozo wa Komori waishele Mustafa Ngudovanu na rungoshi Komori shana bidiwa juwe kaya raisi watu ngumhuloni ya Faransa no ngamjua unonondo ukaya Faransa hauze tiku uzungatisa hauze faida zao nani Faransa hukweli kajo paru karazi harumatia ikolonize paru unalejua yabo mimi yefikire hangu na meshele ba Yasser Arafati halishwa sumu hatinwa sumu ikaujula umuhawane na urumiliwa we teknoloji no starabu mugoti ufanywa sumu ya ulawa ya mizimiraru ngabo ya usiku ngabo ya nsundaru ngabo ya karantuitweri ngabo ya maha ngabo ya mahamili ngabo ya mahamili mwanzo vumbu ya Mohamed Janfari ne ya Ibrahim Halid Abderrahmani ya Robi mitskazande jei nilise ukaeka Mustafa Javanu wora isi shakable jakara isi shaumanansi mtione nziro munka confiance totali ya ukaya ya keloteli iyo na ke presida awe malaho banu presida ujahulala madahoni haumuhifadhi yonungo ya handani yonungo ya vili uvumarungo yabo azali aunge mikatabarene Katari aunge mikatabarene Iran nana bara mtsidi waze ukata mingoni mosi ku eseila 2019 uja 2020 Canada kahumana na Arabi Sauditi azaliwa zihabarua ukaya ngobobujani Arabi Sauditi yabo hali nansi ikao ijushila irisaidie hawirifanye rungu ya urusu yensi ya Komori isaidile taifa iyo azali kada uhibilia azali uhibilansi nani serikali ya hae wajubni kamba hindu na inu andro hae shanti kaunga yushile sheneze Komori iwasikindi mune Katari katuwa mapesa waka waziri wakati ya ikililu ikawa katori karumezi she waziri uwe jadoha hababanu imana kausikarbenzi Katari ujado rifanya proje na kaza kwa nilike mapesa na taluma zevalizi ama Arabi Sauditi tabu waziri wonsi na umzi ya kwa waziri za barisa bonze mwana ma Dr. Abdul Karim nerimgenge tkugarini
ambao kabalumene kwa Katari wanua jiro wanua hanzaze project kwa toe mapesa Arabi Saudite yabo mimi bwa malungo yabo ukaya ye wandu wadunga Mustafa Mustafa ngutu waswili Abubadu wandu binchua amini kwa wandu na wala amrudin ndejeze kalima ikautila marubada na sahangu shaunu kwa dungwede na sahangu wenji diaspora ikaude ma opposition wandu hansi azala rumezi azabari haina siku ngardu armo madamano ngarlani wezi jiriwa rumaensi shao kari tukubaliana wanonisi nuwalo Marseille nuwalo Paris razia muda hovehe magari razia muda hovehaze kontineri razia muda hovehaze monegramu neze usterinyo ye duani yonitao mapesa nwabwe diaspora waveha zinu zinji za uswe duani ye eze embargo zikore mwa zensi woutene wale mwa embargo ekonomi yabuga ni uziso opposition ebanu opposition embargo wale mazale embargo yindi uko gari yaba hagalitola wa emilio na zujene mengo mitano leo wakumori wa fau hahu kabatile bawa kabati nyama eza tonga hindi ye poro iheziwa haba haina meli haina usiku gebidi ilibe 2000 euro izo kazi jakaya yone mana ikao renganu rezindu kaziti zemelizi replie yabo mimi lela lao kaune mana lao ya kuka resirenti ya unga umenji dalawe madamanu gafanuazi shamada manu ya mahamili paudia resulta haba diaspora ikahubidi sirtu ya unama opposition mdetizela amiri ya dubiaze kontineri riwoneka kama liswefu ne serikali ya tenilwani msaidie wadu shida wakingie haukasi wanu wakacha humea wala wanu duri saidie hamade Katari hamade zetiza saya riungweni kataba ya wika hubidi diaspora rile siliri wananchi wale siliri nuwabone ikahubidi ye rizio magari Ustad shahunu hunu beshe kamjabeza kontineri sha serikali ngwalindao ya wajoko mrenge anema traka haukana owinji wahu wakomori wenda ho masiwani emakatiano hao walona azma hado masiwani wamrejei hao hata mnama na wa mwezi ngelazimu yafanye test PCR ili atowe eze 60 euro kutuna kama ngwalindao bahanute na bahombohani mapesa tena haukana hata mnama na waturomwa ndio obligatoire yafanye test PCR iho komori na hunu ngelazimu mbrakane ho juma maha kume demdo lazima fanunga mandizo Ustad iyo kaituwaziwa haukaya shilesani shaumea wala mazamana walokomore serikali wadwaze corona ikekero hatolma ngabo corona rume dunia haukalido bandu jotongesa wa jaze Ustad dakika nzima naam manyanyasi Abdu Kode kanun ni adab ya hesheni ya hatu inu Facebook FM nunga saharma usomana na ufundana na malezi usomana na ufundana na malezi kamru habala malezi kaukatsulungana ne politique ye Facebook FM ko johamba sheo shadaraja ikao kutsujua yaukana haruma ze hadithi warisoma warambia ukana alulama warathatil anbiya'i yemafundi warisomao yaonde maratha yaho yezenabi ne mitume waritendea kutsushinda urenga yesheo shaukana we mrubani ha kutsushinda urenga wesheo shaukana weifundi kutsushinda rongo sheo yaukana weiranya mkomori shahubali ya daraja ya namna indwajina ye politique ya Facebook FM rikante namna yaukana haina ujonda kinyume ne politique ya Facebook FM bila shaka ngabo ila sanction ya Facebook FM Facebook FM ye makati danu ayo manyanyasi Abdu Kode ngojonda bakishe
ndaona wenzankili ngojonda bakish waishilie ye mwenzankili habo aminyaukana ye fundi urniko maelezo ye fundi ye ranja mkomoro welezo ye zendaona ya harmanti hatu habo wakubaliokana ye daba ya bonga rukubaliyo yokana edatsa he mwenzankili ne mustarabu nation yerongolwao no wenzankili shati de Facebook FM sena ranzide makatianu ya bonga rinjao harmai hatwa ya lazimu ya ustahikar masuala hamadalin ustadhi ngaona mrongo. Pala amwambio ze textes kufanya komori za he corona ni mruroona ngarijua ukaila bila sharabu manama ikao serikali mwanzo wajazima boshwe hao mchukutula example wandu ikao wanapereria aeroporo ya hatu gasina wananyasi nabo ngambilo hao serikali ngelibao walona mezi wachuliwa itiwa uzisa ukazabari mtofanya maandamano heri mtukaza fanya maandamano kutotolo hazini ya bukartinansi halafu textile ye wajokonu wana Ufaransa no Mfaransa kabla ya Charles de Gaulle kufanywa nyirwaji ekaja Marignani mu Marseille kufanywa nyirwaji ekaja kudazu Nice kufanywa nyirwaji yabulu kuhamanizo yo cinema wawandu ikao wanzao wajazema bosho ya hao nana mtistajabiye kwezi bwa komori babanu harumwe societe inwele mutanga ishwalonisho waheze kufuru harumwe erezo sosio inu wadutaka zikufuza hao waluna fikra wadutaka fikra baduru mrujua mruge mbrade ya mru irumishie kesa harumwenti kabati harumwa jomba hao wezankiri wazulumwe kumori waihiba rafaya hazina sina wadusmukamere pole mafei ya serikali rishomeso wana hao wana sho hao kabati madusmutame kaya fundina wawu ya prodrage mnashioni jezi tobia bisfona ukomori rija sima fundi wani ni kada pora ya mru nrabo wa urakaza kaza shaizo rambao arabu ketare hinu hakimu owanruanu nabdejar mwenukuto Mustafa Sedi Shehi panwe diaspora ikao kwa japoro kama sekretari kwa japoro kama ambasadori wane ba opposition wa kweli kasewana nyasi shikana wavumbua hema stay ikao gabo ikao wakarmezi wakaufikiri kwa watu kwa mapostoni azali waisatamaya wajibi ya opposition gabo ikao kwa jakaura zifaida zao wajito wa wadugu opposition gabo wandu ikao wakama mwizi jana wakama mwizi juzi yabo mwizi njana na mwizi njuzi kena ukirile wa maudu yake mtukufu mwizilo mwizi Premba no mundu mwambiani shalo kabarjalo bankobo ikao ya huwana na ufujari ya huwana wake wadili formaensi ya huwana wake amani yone muhimu ya huwana mwanadamu ya hudemanu ya zojeleza yabo remwizi ikaunge opposition remwamandabo rekaza shagebidi wa kontrolewa riki harume kono ikakubali ukangarwa nao shagarabula nao ukangarabula nao ikao maudu mubaduru haina mdu yarubishia ujo huja jejabezo yafanya ikangariba ukadi wa nyumeni ufanya hili wakati wakavamana buna wawi wakati wakaufanya hazari mwempasa dia kumori doha kufanya yabo mgudabla ikra ukitaba kakafaa binafsika liyauma alaika hasiba gasi 2021 yabo gasarwe mondialisation komori kada ujoka harubo 15e siècle na siga salwe 20e siècle wizi na ufe dabo na zife wake ukweli watike dabo itike banu yazalilewo shangarabu wandu wako ukausema koti bumtsana weka wewu bumasiweka wadu bwasubihiwe kazema marhaba benji ustadh na ikakari jafa gatuwana na hata jiskopu marhaba benji manyasi ustadh na wawira nzida iho liyo bwa jamu armale swala la holinu wangaliza tukufu wahe ye Facebook FM wangaliza tukufu wahe Facebook FM dumambia ni okana kablia ya ukana ngasibanu kartibanu ki adui kartibanu ki wandu fulani lakin ngasibanu haufundana ngasibanu hamastehi ngasibanu haina mzimandasi ya hunde ze faida za hemanyanya roalio harmwe yezi roatio harmwe yezi ketu lazimu rikebanu rido fundana haurido pulana sheo haurido pulana zamarahoni haurido amba mina ankili we mjinga mi mjinga we na ankili haukana
enge swanti pia rikana ankili rijoka entia hatu yende usoni enge wa ruani yao rualo harma yezi ruatsu harma yezi wakana uoni haukana wale harma yezi watu harma yezi leo wawaka harma yezi jana owali harma yezi leo wawaka jana wajangwa leo maudungo joko kama opoza owalo hasara da simaranya inde manaikao ye politique ya hema television ya hatu inu ye politique ya radio hatu inu kablia haina mnukujua ya itrete namna yanzao uambao yakana inu opposition ngone haki uambao kana inu ya serikali ngone haki uambao kana inu favoritism wandu fulani haina mnukujua mbezo ya ono masula shaizor aminiu rualo harma ezi ruatso harma ezi ngwarongole yao harma esheni hatu inu handani ya adab ni mastehi ya hatu simdungano yao karnoshi daribadili mndu fikira karnoshi daribadili mndu malezi haukana wangajamba ukana mbani na miraya sonti pia karjala bandu wazima karjazo na wandu wazima karjanu kwa malezi mazima shangar aminiu yao kana kavatsi dhamana wa mwana ya parotie mwanahe harma malezi mai mwana ndako jitia harma mdomwi shahaina ya zae mwana yomombelea yake mwana wa adabu yake mwana wa dini yake mwana wa malezi yake mwana wa mfano mwema izo ni zuwariza ya wakorombelea abwenge si uja daraja bandhi ya hatu rishilia ye miano hatarirende ha wandu aji jabo komro yetso zayavu inde manaika uloka manashingazija shaizondrabo riono mtume Musa hakaulelwa ni Firauna nae haroha Islam rione maza Firauna halolwa ni Firauna na enge mengoni ujoka mengoni mwandu wa shwa mtume mbeboni Mwenyezi Mungu jorjaniliari ke mengoni mwandu ujoka uona abange si ujokiri ngarombao haina mdu joko paraban haina mdu rangalio ekesha nike tumjibia ngenae haki yahe ya uzie ke kangalia yangalendo aji ekezo zambao banuka tumjilia ngene haki yahe yambazindo aji shakufuru na dola uso yotinde politique ya hesheni hatu yinu manyasuri para salamu alaikum alaikum salam barzamasi wa sana dukes Kasimu Green manyasi Kasimu nanzile ho Green ngana omrongo harme madda ya rehansi banu eka hulungo mpango ranzoma ndo atahunda basa tinungo mpango sha tikaranzanke mna bemoli mtiti endelea singabondongoza mlisho yabo kazi sikitisha wanadamu endelea kishandro ili waja yabo mzima hambakana simpaka wende on armwe Nations Unies kabunga rikubali rwadunge wala kwa agenda hula hauche sema na wahendera bambilwa wende endelea kisema na nyasola kala Ukraine hakaurongwa yabo hambakana yeye hajohanze kadima Rusi daombise komori nakabati wandu wangamiza demokrasia atende Rusi unaona alafu lelo wandu ngajobanu TGV demare mwana mama Badrudini TGV demare hina mndu ya nzao na lembele uchohanza na sebwati ya timine mwana hatu wandu pia ngo ano ngo radonti pia wakaida wana Mustafa shangwa tiosha yabona dokata mtaosha yabaka mti Mustafa wala wandu wadunga maopoza wadunga dingoni katika konferensi yao hapa mtu Manyasi Kasim swala reuzi samani namna hamba yabo haina mbone namna yao nao ani wakati huo nguo kana mrati yesha ketila zini parce que wazungomba kana le risque zero n'existe pas izo atanalo zijuu shaunu ngo jusama swala hau ngarjusama swala leo omjwa Mustafa Sechek al-Andarus rais wa transition en exil hadaraja ya nchi hatu msafara wa mwando ya ufanyao ranzia rengeze dhamana la armainsi ya Faransa msafara wa mwando mahfali ya mwando ya joka wa renga usoni mwa wa Komori ngwarengo dosku ikaondo wa boha ya mbeberu istiklali hamvu ya hensi hatu hakamengoni mwando ikaondo wa irenga Mustafa Secheki leo inu tendensi hatu ngujika ufete hamara ya mwando ya istiklali ya hensi hatu darmainsi ya Faransa malanika o hakaumboha yensi hatu hamvu goni kwa samani hindini Mustafa Secheki akaurenga mrongo ahandani ranzia renge ye zamana harongo na sonzwini emirongo zamani dio omjwa Mustafa Secheki unulaya goni kwa samani hindini eze dati mbili hizo za coincidence harma edaraja hiyo ngoni kwa samani hindi Manyasi Kasim ani ngai krika yabo haruna ula usujawahi paske wala dwari rawawo hao ngwana wa hatu wakaornika watina damu ya tiha
lelo ngujo Faransa bano Faransa ikajana mwanzani shana enemy ngujo heza ye pouvoir d'achat ya ngujo mdunga ngujo ko defendre des ngujo mdunga au ya mfarie ya jamdunge après donc inunchi ya demokrasi Faransa bueno alafu lelo kama Mustafa ngujo hunu yapoka tudaona patikare Faransa ni nazali au Faransa ngujo ko mondo mwe no Ujerumani kao nchi ndio nchi kuu ya handanilo na demokrasi ya kubaliwa mu dunia kamili. Ngono. Donc lelo kama Mustafa ngujo hunu Faransa wakati jasa uje Faransa bado sisi pia si wa Faransa. Danzira ndeskura zalo hata 1975 na mdazola ya zalo kumoda hata 1975 ya bodi Faransa automatiquement. Donc ya Faransa tiadiwa heko horizon rabo. En Faransa, il n'a pas d'amis, il défend que ses intérêts. Chaque intérêt, c'est Mustafa, vous êtes Joran, si vous le chinda, il y a maîtrisé. Par exemple, ils ont retrouvé Léo, à nous, on va Engo de France ndarende na bo hunu riono le 14 juillet mara iso Afrika kit même azali hakayabo haina zifanyirwao wakafanya hari konferensi ya mabayeri waifanya Faransa haina zifanyirwao ngwajo Faransa le wenu Mustafa ngujo Ulaya ngujo racontre wa Komori kwa linde le swatsanu latano la Komori halafunga wanao bizari ngujo kwa leo jina mna yomanya skada Kasim. Non, iyo ngujo aone deja maraia wa Komoro walo Faransa. Shaka tujaone Faransa. Mjitarisha namnaje? Umjua he hunu ngamjitarisha namnaje? Mjunga si wa Komoro mkubali ka Yesu jaya wode na tradition watu. Garjo renga ze secrétaire lazim muri msekurize. Bueno, bueno chile Faransa baisha gabondo wenji gabondo chizinjiza za wakubali ngitumkilisha kagabo renseignement généraux ngi okura ngono yabo eni nsi yakubali gouvernement de transition yenu ngona ngwa chanjo za renseignement zao ikalelo Mustafa ajaulo Faransa wali tosumu Faransa nda pia Tanzania automatiquement ma Tanzania ngo kama kana no c'est la France qui l'a tué yabo yote na yo conflit sa tena donc nsina fikira za hilo kalo Faransa kwa Mustafa pourquoi bueno au kutoka bala Mustafa ya tijono haba utomzia tunike visa hizo ngabando ukana ye ani ngabo complicité ya mfariki wa rais mzamani Mohamed Abdul Karim baina ya ahe ne Faransa nana ye rais ulu abasaini wa chef d'état major juzi ikao azamba maduskuru ya ukana ani nduka ngabara iswa ulu wa ni mercenary shaiza Mohamed Taki nduka doambe zahe wo hajwamu ani walaima na azali ya tuvumbweza Taki mana banduka doambe zahe dabo kaka karibunizo eba kabati ani taraddudi baina al-su'ala hilo no Mustafa akakomplice na zenongo akazijua hazi complete de non ruao god jehela do complete de na wanu wawe mdobi wawe Mustafa imana ko ya tujare ngarija Faransa wambaka nangina wandu awa haba torenge na opoza wa mlapiza walo Faransa bano walo Faransa ya wa torengo fungwa hindi wambaka nangina mwanzano wa Macron no ça se passe pas comme ça c'est politiquement c'est diplomatiquement des zongo zivirao wa wazungu mwabo kwa tulinda Mustafa nje Faransa ngeonjo mlase mandadari internationali na abo Faransa ndio musharti Haidi hindi Faransa kama uto iskade mndu kwa msada hari hapa na manda international il veut savoir le pourquoi et le comment ajuka stratégie qui vous bénéficier carte ya réfugié politique ani ngena protection ya hena son ezandra bobosha nkilishazo na Mustafa Zechek bado zaunda bobosha ngatoka ila siabushini ila mtia mafia zaunda bobosha ngatoka mtia mafia ila kangwa na mapesa wodole ne pouvoir jehedi lelo ntoisha wandu wani parabushini wanambaka nga moto ya ulwawa ya undia na zombo hari hasa litishwa ni grupu ya wandu wa Komori ya jafanya ila le CGE ezongo zo par sabushini atabangu extrade watamaudu nafikiri kama tufanya conférence de presse donc ya iko Komori de nos zelongo hizo d'après ce que j'ai entendu la hantina confirmation shati para ni mndu ya kabushina kwa nabia habari hizo donc bushini ulati sawa na Faransa enaga laba hapo bubusha fanywa zila bushini ngo ojinene na sonzina baini ils sont condamnés donc na fikira watu hilo
urabakana rikubali Mustafa heni mkomoro lo tujibani rujue ridule Mustafa Dingoni hizo ndabu kem Faransa rono sonti ndo Mustafa Dingoni yo hakike shows shati kentra bakana mimi ngamjibu na Mustafa yesha hindi itikana njibu la mrabu swane kama ndio shido ngo permete juste 2 secondes wala fundi watu ya kaurongo wa mswabo yambakana yemdu jarija wala sujaya je sa rija izo Mustafa yafanya hawana mansenevi rija yazali hatonda hawana na yata hasisenso hole usitoka ngoshele doko na rent wanafikira wakitwari nusu wa komori rent dingosi rikensi ridunge Mustafa sontipo Dingoni rimdunge kakodinga rimwanzao shamba tijibana bakana mimi sikubali zetu kakodinga rimwanzao haika kolinga mwanzao yensi zono mbili tofauti nam kolinga mwanzao haika kolinga mwanzao yensi Shishando kolinga mwanzao Mustafa mwili haweka kolinga mwanzao yensi zono mbili tofauti ngeni sio kama kwa tanda Mustafa mwili ngeni sio parce que randoka tu côté à main ou amba j'aime cette chose mais ya bonga nuance wari maraba minji manyasi Kasim Ranzida iho grinyi wa jamua harma ompango wa hatu wala wenu ngarjorenga omrongo ribehera Ranzida iho patie ilirita he tonton ya bon tonton harma wakati amada uno bila shaka yuka na rongozi nji za jamua ili rijobaya ompango haukana wakati usamwe ndao no tsinza maji ngarjobe anteni Ranzida iho patie tonton salam alaikum. Wa alaikum salam Sidi Badruddin. Barzamasi. Naam. Barzamasi tonton. Nazuka nje mekambwa benzi, nazuka nje martodo mbezi nje mekambwa benzi. Naam. Isi wahe transition en exil Mustafa Secheki upasiwa ya waswili homasiwa unu ulaya Faransani harmazelera 44 razikabili huja. Omjo wahe unungoni kwa thamani tonton. Mwenyezi Mungu jumwasulisha salama salimini kambwa benzi, Mwenyezi Mungu ajele izo radio mbaduka. Singa zungu honde za khairi ziparua kumore kambu wabenze abondo ukahaina rijuja iliwa rishinde wandu washinde wake rikema tsorwanila namna zenongozi jao au kade namna hiyo gwandu todo angalia Mwenyezi Mungu aribeza khairi karna ujwari juwe ilisha yeye zilambi hazaye na zitabia zaye wanoda mpesa wa kumore Mungu ajele za upi yabo ukaeke tsimbu mchafu tsimbu shaika mambo fanya ndongo hiyo zifanya wandu wao na ila namna ya tambishilwa hata helelo inu abumdu alazimuri ndo aminifu Mwenyezi Mungu masulishe ya rasulishe hasa mfine zenzia hizo bayo tsinzia mbitsolo tena afanya makauli ya mwando ya yarenga sala tsindongombi shazibiri normali hashimbi wafanya yenu wananya wafanya tartibilata hashimbi amba bamdongo bala kandongo mkiri au simkiri abu hatsone se dunia harumale jumbaika wana damu pia hawe maraisi pia au haina walona mihima ngondo azitamka vanvala yotumbi leo na bufundi wangu awaba ila zimurita wakalimu Mwenyezi Mungu ajele kama nienda kaujaya ya saidi Komori hau ya ritoharma zila msongefa kwa wauma na mkomori ikau haiwaniliana ngwema hayo hata helelo inu abona rita wakalimu Mwenyezi Mungu ajele apare maswa mema ya ritole mafujariando maswani hata yensi shinde irejezi la suroika o dizo ambazo zungu hao ya dunia shada hizo kaya mufikira beloka wando wenji waberongo ina ndo yorongo fikire yae ifikire la yao kaya zila mfika hao zikazi fanya jitihadi ya usaidia Komori riwono bani tia mambo au kama nawa ilazimura ngalende zitendo wando alawanza wafanye sha wajawa lazimu wazitimizi kwa kazi yake hamade katari hafanya rongori wono ule simbu oka au kama ngabokoto jawambo mabukuni au atoma bo hamada zila maliza hemzungu ya bangu wazali sala wande warengeji la wakanizo hula na mashaka menji waja hunu hata hele ndo ino za kadunga wao je maore ha mbale gacha mbeti jindini shahar mawala walado lazima wangao wazingare univo ya ira haukari wono haji deplace hata ya president ira na wala simbika wakaudo buje haziko Komori ila ndo ya biza dunia pia mafi awela zimuruone mbika hari jishulia
sihaminu dai shahaushe warindikize wadu lazima ruwadunga banema naka usiwenji garanzo sambibu mgwajuma usilisha inowana nyapia dazila namna ya kauhezize kumoroka wa msafara program ira ula yafanya asa kumori ula utaone se kumoruka yo ilansi ya kweli ilansi ya usecurity na zenugo pia donc abo ndo wito ajaka unanomba kwa amando haweku na susu wabo msafara wala tudoko ukangama naye hukana umroho umwasuliwa Mahmoud Ahmadinejad harma yensi ya hatu ikao ukaubiriye Faransa kwa jaka hujua ula tudoko ukangama na sambi msafara ula ule ukataukenga manai mnyezo nana Kadafi huone la namna ndemana rongo kabanu wabugu watungu wambe mgoi vanu mgoiri baki bambi ule mariziki wanawasome shao ni voya uka ye ngumwe manechi hatu hata haukari wanuzilabde hafanya vanu karambao dezenogwe za vira vanu pia wangua wanuzende haza hemgoi nezo tobia za hahi relewana hapo karna ujuandu waketsu wa msifu na urenda jize harifanyambi hata helo leino tujuru hari hansi za mafujari haruma enchika ungo nazila uongo wa hao wachinguchi mienchi kufuru hata helo leino tuangala tufujari wa hutona na kumanduma ya kaujiri ya napalela hawa na nyesu wa mjina ndungu hisi suala hama mkinshaka hama onru wa dafiyo yezi yu haki yao wanru wa dafiyo yezi wa dafiyo yezi wa aminiyo jabo ko wairemao yu haki yao waireme eze kondisyo za hao nezifika za hao chama ndungu hisama hamanga bokufuna dola uso ndungu to jabanu ani hajaji ruhusu habala kufuru na dola uso na upwa marahoni na upwa ani politika mani yo wanru amanda wangu mfundi wangu baba wamanda lebanu walendu kwa kadi determinata mana no kama mu zinenge yini yezikao ngiyo njema olewa na mafujari wanu wazika lazima wadoka karibu nasi haukasi kartu dehirisha garanjenchi idofumulu haso wajema yema nasi siri yema yezino ndabaka wahibi bala kwatu uzungua bongo zoka karbune marainya awarende marainya zema au wafanya mbanogwe kao yanchi ngejo hundo sha au hena mdujo mkomori joka bonze mutojo kao imdu ya labanu kata relewana au mdujo kao jarwana ndo kaze tobiwado wale wazifanyia au kachangwa ngamizo marainya watu ngamizo haina namna karatse hata mba security ka tatio karatsa tahindu waonoka zilando ngozilo njema na zitoa hunda zile za faro majirani ne fami baba msika rebound zembi relewa na ndogongo abwangu amanda wala jidongo lizobobo wala waru mwarinanyo mpango aweka hushiluma hizi kuelewa ndogo amanda ya bobo wanu waunende nduso wasijie telefoni wajua henda wazungu no haukawa ndo wadwa bondo goza malambe za ufanya na serikali yao hiyo relewa na bufundi wangu awasi mpaka udovulikia wandu wambe heya wisi eka wale okai makaunio ndo wanojo nayo wanadu warumoja amenyompa ngabanda yao wanziha wala mtu wazima haripa zaidi naru kwa huu njia senda au kama nisika tunugwa wanozija tandor mala merda na idini sika kibana hizo ndiza zire komori nyezo mbazi gauze ngwari mewaruka ngwaju usikinie maswala dingo hidari wonotungu wengi wangamelo bahari ni karashi dari wazi wauliloho hawani harmwenzi ila karashi dari wawazi mbu kutuwala zabano wema relewana wanumbabizada kibonsi wanzo tapale wene wasigordi wadungu hata wanrutawala wanzo harmwenzi bahazi waka washinde wamba wabakiwa wadasi umbavi relewana wasigordi wadungu hae mafujari yembo yare hansi zao wala haukanu mafujari wahe mbuoi relewana awode loka hae na rjoshi dari ibako vanuvano rubombe mnyezi mgumwari tole mafujari yao ike ezarijile haukatsi nchashi ngojile kebala zikaza kifu mufuni bajurdi kuna shindo hasibu ya mzile na mnapasuno wadize maitizala wavala kuna shindo hasibu wangamila haruma bahari ya maore bure kuna habu higergerande wala wamba mbabiza zebuzana ki kandani warenda ujize watu wambangwa himawa wanilemba mienzi lefujari linutena ligerangamize sayo ya talata imba za hemzo wani aregatreti wamba hashidaba kibala hata hawasilisha maraisi maili hardadu ndio hafanya mawe ndio fanyi boresheti aweka ulazimu wakubohena mbuto kaujabano relewana ya mbongo zijogo nganzi hauno ngwekao si rizambo bani sigara bo kazi la mizajiri kaono kazi ni mafujara nofanyao zinono ngozilo njema nyezu heki bala nena mna wakomorwa babu wabanu nguna to wakausizazo relewana nguna to wakausizazo zile za hundo wakomori
zetabu zile ne mashakala ne zema kize hanzo zile na zisogile mruo one family yae lera yo mutoona ukazo indini aukaba singari dabu obano azilambi yore fujero ya jirisa yensi marhaba menji tontonga jorenga manyasi tsoi mzima tsoi ngokati yori bae kompango manyasi para salamu alaikum. Allô? 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 Naam, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasila sana ndo vikwezi. Oya, meti ulupari. Naam? Sawa. Baraba menjia dari watu ni kama mrongozini jitamkebali wasolomwe mada. Naam, ngarishidia. Maraba we. No, mgemi harma intervention bili harma mada hilo ndo mjua wa mtukufu watu bwana rais wa transition bwana Mustafa. Harma hunu Faransa, harma mjua Marseille. Na no wandu wa mzingiza ikawa kwamba wandu wa position adaida mwadi sawa wandu wa mzingiza balionga mwisho wandu wenji ngambao bo singa si Mustafa sasa karti larifu karti Hasani Hamadi karti Jau manano matretre wanuja armo pande wo haina mrukao ngo aminize mbana zinu ngujoka ya mruka hunu resulta rahaya jasimbuha ngujoka wana dictature yote noko tula wasubuhi hata wamasi wasubuhi sebonsi haina mru amini bahiku jua minuka ya quelque soit les défauts zilona Hasani Hamadi zilona Rija zilona Tosha Johar sa hata mpakanda baha yinu wafanya resistance ya kweli rangubala na leo hata ngari aminio na mtu amjola se défi bani ukaya kabati nsi surtout en Afrique ilona opposition fort amade opposition ya Komori ni opposition hiyo ibaliwa no wandwao ngari jwao mfano tono Côte d'Ivoire wafanya mnyanya soti pianga zijuao wa vote opposition wa juha yentwabila la sanwa taraha wa para wa nyenyekea bene palon de namna hiyo yonga mwana mchatore mabali banu uongo wa roa opposition wa leje le wenti na amini mimi mkaunga mkontarme kana pahangu wa modo hazime hija muone Tosha Johari ya gazewa muone wala mwana ngatena waka depute wa CRC ya ranti alimhaji ya gazewa ya ranti ya Jazari Hasani Hamadi waka gouverneur hajojua yafanye dola mumwali ya beti kubali fikra zao bwasuma nazali no haraya ngabo SMS wa kabalozi hajojua yambuka kama fikra zao yabakishe uonro pia ngo una kalite ya opposition ya kweli quelque soit des défauts wafanya resistance na leo mais upande huo haina mrudovano wabukami Mustafa sa wanruanu wojau wakati hata Mustafa izonrabo wonlandana fiki wa bandaya harima le janvijira jira wana wanzwaje banu wakengwa wa harima manipulation umjua Mustafa no bona Badruddin unumerite parce que zembi rambao simahosa mishana zenkufuru rambao sasa ntipianga aminio ya ukaya ikati ndasi insia hatu ijo ulitsoba mla gugugu ngasi hunu wenji siambiloka sideshisi wasatsa du Marseille ngasi hunu resistance yandi tena harimo ya diaspora ngabo janibu mbili wa mchuhunu swagu jiaone yarione simaranya wandudaye au ngabo mahadisi ya hedene eta Faransa yonongo tofauti ekago ndo hadisi na Macron yo tofauti wa jina nasi sasa sisi hoja hunu ya jarione ndio muhimu surtout harma evenement ya hele si jeu wanajono ka president exil eboyone lwambi baka oui president en exil ya voe kapitali hoja Marseille yo imerite ya jehunu na sikarjo ufuga sana mboda karjo enda ramrenge karjo uhima richesse fikra za wa jamua harma fikra yaho haba ndio kaza kifu mpango hatu wa mzatufu wahe ye Facebook FM jumambia ni okana osi kwa maudu ngarjoka wadzima na temanyaji muhimu ngarparao wa Komori mkae hamaka na madodosi kwa maudu ranzido bosara rukami zahe masihu hunula ya Faransani kwa Mwenyezi Mungu ya jore hatina muosonti pia watujuka ujo hatarafiana osi kwa maudu ilirjeridunge ukweli na usabuzi waheza hundra Major Hakim yakaya jikubalia parwa bapale iho kanda iho ka ya sangani harmale siwa lanzwani osi kwa maudu ngarjoju sashe vao harima eza hunda Major Hakim yajikubalia parwa bapale haukana
eza tatsaya zotsoha mtoba osko maudu mtoba uhe ya juma eza kaza tatsaya na singa parao ya serikali parao mahsusi ya mhumu wa idara ya haza ujumbe la uraisi juma izo ya hamba yake hashiri osiko maudu ya jia dunge ezjoka hambishiha osiko maudu na dunge kolonel Azali Assoumani juma izo ikao do ya hamba Kolonel Azali Assoumani hakahataha ya juliziwa ikahamba za tuhamba wafanywa constitution baada wafanya kudeta 75 hiyo wafanya constitution hasa wafanya kudeta ya pili wafanya constitution yani hausikitifu izoska ufanyi hakudeta inu rafanya 2010 rafanya 2001 wajiri taabu shamono ukaya 2009 emanama habadili kumna banongo tijila 2011 emanama mumaliba hardi habadili kumna banongo iban simda de nogo no kana baraka mna bazan ko hamba kamna mbezu nafanya ndio tuhasamaha namnambie ndio tuhasamaha ukaya 2009 emanama habadili kumna banongo. La seule fois rafanya révision, seule fois rafanya révision. Azali Assoumani, bonjour. Bonjour. À l'origine, le président Ahmed Abdallah Sambi devait quitter le pouvoir cette année, mais l'an dernier, il a obtenu l'autorisation par référendum de rester 1 an de plus au pouvoir et vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? D'abord, il n'a pas eu l'autorisation de rester 1 an de plus. Effectivement, le mandat, il passe de 4 ans à 5 ans, mais à aucun moment, la loi ne peut être rétroactive. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'union entre les 3 îles des Comores, c'est pas facile, hein. On se souvient des tentatives de sécession de l'île d'Anjouan, d'où ces fameux accords de Famboni, qui instaurent un système fédéral et la présidence tournante entre les 3 îles. Pour la Grande Comore, c'est vous qui avez ouvert le bal pendant 4 ans. Pour Anjouan, Ahmed Abdallah Sambi vous a succédé il y a 4 ans, et aujourd'hui, vous dites qu'il doit laisser la place à un ressortissant de Mohéli, c'est ça? Tout à fait, c'est pas moi qui le dis, c'est les accords que nous avons élaborés ensemble, nous, la communauté nationale et la communauté internationale, et je pense que le non-respect de ces accords qui ont été obtenus après multiples négociations avec beaucoup de médiation, malheureusement, je crains que ça ne présente des risques démesurés et très graves. Oui, mais depuis qu'Ahmed Abdallah Sambi a annoncé son intention de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2011, la communauté internationale n'a pas beaucoup réagi. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Tout à fait. Le silence de la communauté internationale n'a pas de quoi nous rassurer, mais encore que la communauté internationale qui a signé ces accords-là, surtout l'Union africaine, depuis, il a ouvert un bureau sur place et moi je présume que ce bureau-là, il est là pour surveiller ces accords de façon à maintenir la paix et la quiétude dans notre région. Et apparemment, vos compatriotes comoriens ne reprochent pas au président d'avoir pris cette décision, puisqu'au législatif de décembre dernier, ils ont voté en majorité en faveur de son parti. Bon, effectivement, le président Ahmed Abdallah, il s'est arrangé pour avoir la majorité. Mais les députés doivent savoir qu'ils n'ont pas de mandat pour aller prolonger le mandat du président. Ça, c'est Ahmed Abdallah, il s'est arrangé pour avoir la majorité. Mais les députés doivent savoir qu'ils n'ont pas de mandat pour aller... Effectivement, le président Ahmed Abdallah, il s'est arrangé pour avoir la majorité. Mais les députés doivent savoir qu'ils n'ont pas de mandat pour aller prolonger le mandat du président. Ça, c'est tout à fait clair. Assoumani Azali, vous vous battez pour que votre successeur ne reste pas 1 an de plus au pouvoir, mais est-ce qu'en réalité, vous ne craignez pas qu'il s'incruste au pouvoir bien au-delà de 2011? Écoutez... Effectivement, la crainte est permise. Dire qu'on veut 1 an de plus alors qu'on avait 4 ans, effectivement, bon, il y a anguille sur roche. Puisqu'en fait, ce qu'on n'a pas pu faire pendant 4 ans, je ne vois pas pourquoi on peut le faire pendant 1 an. Pourquoi pas 4 ans, pourquoi pas 20 ans. Moi, je dis à mon successeur, n'allez pas très loin parce que le pays risque d'aller dans une période très incertaine. On ne sait pas comment arriver pendant 1 an. Pourquoi pas 4 ans, pourquoi pas 20 ans. Moi, je dis à mon successeur, n'allez pas très loin parce que le pays risque d'aller dans une période très incertaine. On ne sait pas comment réagira l'île de Mohéli et très sincèrement, la réaction des Mohéliens par rapport à ça sera justifiée et peut-être compréhensible. Pourquoi pas 4 ans, pourquoi pas 20 ans. Moi, je dis à mon successeur, n'allez pas très loin parce que le pays risque d'aller dans une période très incertaine. On ne sait pas comment réagira l'île de Mohéli et très sincèrement, la réaction des Mohéliens par rapport à ça sera justifiée et peut-être compréhensible.
J'ai dit Sinyangu. 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 Mustafa Sechik. Mwana ya umba yake jauwa yebirizo wanyonya umati sauti haiheza hadani wajuha wabange na tilwa ndani lakaji usitiri watimbonai ya Mustafa uikoli mwana wa umati ya Mustafa kaji usitiri watimbonai ya Mustafa uikoli mwana wa umati ya Mustafa vanu waruma udiwaza zevoti zeisa ukwariwaza mabasi vuzide ueshinasi dearadingo ezahe nafusi oitijo wa banda ya norona ya Mustafa rimamini bakudie katina ya Mustafa oitijo wa banda ya norona ya Mustafa rimamini bakudie katina oya edu jala hetare ikolela uhuranazi habari hauendo Mustafa raisi ramamini nde asimuho mwili wanza yari yauni Komorio zinunda zila voti za Komorio parena mwenje katilwa hanyambo tamu ya ndrabo itike zirambo riti amini wa banu futena ya Mustafa naralibe madene netire unda ya Mustafa riti amini wa banu futena ya Mustafa naralibe madene netire unda ya Mustafa nzateshele ya homsutuni wasimbuha na mitikedere uni utini uzebahuwa ya leso udhulumu njema na joziona vanunga vomno wambasujai ya Mustafa yewani ya jasinuri dafi ya Mustafa vanunga vomno wambasujai ya Mustafa yewani ya jasinuri dafi oya edu jala hetare ikolela uhuranazi habari hauendo Mustafa raisi ramamini nde asimuho mwili watayari yauni wanazijana waume na washe inuti siasa ya henduze wejazanti mdura hatomuyo utike gondi hurendwa mlewo eabado ikajadangania ya Mustafa oimsubuti mwambalorenda ya Mustafa eabado ikajadangania ya Mustafa oimsubuti mwambalorenda ya Mustafa emaudungi oje wa Komorio zinuri zambanoriti wa mbonzio akibano msomonele bundo
rijali na votingerele maore huja hatanga katiba ya Mustafa, hatua tundai waliwafiki ya Mustafa. Maore huja hatanga katiba ya Mustafa, hatua tundai waliwafiki. Hoya edu jala hetare ikolela uhuranazi habari hauendo Mustafa Raisi Ramamini nde asimuhomili Wanza yari auni Mustafa Dujala hetare ikolela uhuranazi habari hauendo Mustafa kole la hura ya nazi nde akaubaya umpango watu wa leo inu ikao ngaromba Mwenyezi Mungu rishinde ruhundane osiku wa maudu hama dinamna ikao ngarzi utaji yao eka Mwenyezi Mungu harikubalia sharenge eanda ni kawaida ya hatu ya mipango ya hatu inu holiho ya makati ya mwisuyanu holiho ya makati ya mwisuyanu kukufuru na dola uso lito usindishiwa wanyanyasi menda na huja safari inu ya serikali wakaza ya magungunovo nsi iliuraba imbabititi ikao ndio yadhaliwa yanzo yende ya rumilwa obonze haina mndu ikao doruho harmainsi ya ula ya urejei homasiwani iliende yaoneze fami hauyende ya yazuru ya mahaburi ya howariza ya hunu ya serikali wanyamize magungunovo nsi ngwa mlindao ni haukana holi hondanyi baishe mwamba ukana yezi ngedona ibeshe mwamba ukana kabati ishilio shahunu ngaboze tartibu za humbohani ze mali za hanyokana safari inu hatoana ziwana mjoba la mwende wa mezmira namwana waranzi mwezi serikali watazikambwa mbonzi ili wambohe nize mali ralizihu zirandaru za mapesa gelazimuo mriake nizo ngie mwana yafanye test PCR ya joroha obonze eitondizo ikamluka jatwezera zirandaru yabwe mwana ngujobakisha homasiwani yabo mndu yajipanga yabaliye wana wararu kujohamba mjuma yabo uhenda homasiwani yabo ngelazimu yakane mtsini oshashi 400 euro yazihensize ye serikali nge serikali waje walemba hindu eitondizo rumambiani yakana eitondizo kana waswili haruma ele suala hilo inde manaika wabatu ranza reuzise juma ele suala linu elanu wa Faransa warendeje zabarendini ya serikali wanyamizema kungunovo nsi ili uranganya na hangamiza wanyanyao menda na huja na reshidi
Kabo wenji walala uhashiri Nona tabiri wena manga Kabo wenji walala uhashiri Nona tabiri wena manga Watojo hanza Kojua hao wajunde ulaya Batina hindu na bahatira hawatutiniwa Watojo hanza Kojua hao wajunde ulaya Batina hindu na bahatira hawatutiniwa Nungwao naho walo iho ehali wajao Walekeza ya hao malaho Nungwao naho walo iho ehali wajao Walekeza ya hao malaho Inamenza hindu kwa ya sujohanza Endeno ya mure aja ukahiru Inabenza hindu kwa sujohanza Endeno ya mure aja ukahiru Inu bahati yatini wa wandu Nasire hiviwa na njema za mundu wananyasi Inu bahati yatini wa wandu Nasire hiviwa na njema za mundu wananyasi Jona matansi Hazinjira maore wala pisa Wananyasi wa jona matansi Hazinjira maore wala pisa Hajana ilu Kendo rumia Ngwambaye vantara Haja maruhu Gemanga ya hoi Hatanda hubi Hajana ilu Kendo rumia Ngwambaye vantara Haja maruhu Gemanga ya hoi Hatanda hubi Wao mithali Wao wajeni Warile mezao Nohunu hatunda sinao Wao mithali Wao wajeni Warile mezao Nohunu hatunda sinao Nawenza hindu Koya sujohanza Yeneno ya mure Aja ukahindu Inabenza hindu Koya sujohanza Yeneno ya mure Aja ukahindu Inu bahari Yatini wa wanu Nasire hiviwa Na njema za mundu wananyasi Inu bahari Yatini wa wanu Nasire hiviwa Na njema za mundu wananyasi Inu bahari Yatini wa wanu Nasire hiviwa Na njema za mundu wananyasi havanundurika kifu kabisa ompango wa hatu na wesheleziza owandu warambiao kana vanunga si direct ngarijua kana
vanonga si direct shanga wakati ikao o warangaliao wao nanu warambao nanu wambo zituhambwa ngelazimuo wadweshele ziziwa timpa kabo nga si direct kiao katsina namna ya ukanarajibize warangaliao hausi sivatu rijijibize ingyo mengoni mwehazi ngyo mengoni mweze kadri za hehazi ngyo mengoni tena na eze nuktwa za hainti yehazi ndo wasuli wakati wala wahangaliao nuwarangaliao haina mndu ya jihunde harima ompango hata mpaka ndabo izi jamaa pia salam sikarji ubaya raharja bushiria ya mhuu wahe Facebook FM muduri jimla ya manyanyasi Abdallah Abdu Hassan yajikubalia parwa agwa rimbushirie bahati njema na unono mwema na suiha na subra obahanuka ondo ya jihundao nano wanyanyasi pia wansi pia wajihundao harima ezela joli haudhulumifu Mwenyezi Mungu na wabe haki hahara kaban insha Allah Taala biidhnillahi Taala alkarim rihundane dasinao haharaka jaboko siurenga wakati unu bila shaka ritsahaze samahazatu juma haina mrika ori mkosa haina mrika ramba za sura zimuri mwambie haina mrika ori mruju haina mrika ori kalia haina mrika na utsahaze sama za hatua jao wa ukao dorimanao nao do ukao nduarimani yao Mwenyezi Mungu ajalie risamhilane kimnguna mtume hako upando wa hatu haina ya rivumbu nai haina ya nduja haina ya nikalia na haina ndea na haina ndendanai simsamihi kimnyezi Mungu kilillahi hafaida ya Mwenyezi Mungu bahe ya jean samihi juma madhambi kaundo na yafanya remahu rematiti realo dhahir realo batin juma wekaundo na mvumbua watina haki juma hizo ikaundo duorkana mwangalia watina haki duwe ikao na mruja watina haki duwe ikao na mkalia watina haki Mwenyezi Mungu na nsamihi vangu tisamihi ilibahe Mwenyezi Mungu ya jari samihi yenje mando karsamihilane rombe Mwenyezi Mungu rikemengoni mwandu ikaundo jo da jo wa baithi osikwa maudu insha Allah Taala Mwenyezi Mungu ajali wanyanyaso walo harmaze lapitali Mwenyezi Mungu yawabe unono walo harmaze haja zaha Mwenyezi Mungu yawabe walo harmatabu ya nruashe Mwenyezi Mungu yawabe walo harmatabu ya hazi Mwenyezi Mungu yawabe walo harmatabu ya wana hema sihu matukufianu nizi baraka za hema sihu matukufianu Yahowa mshele wa juma Mwenyezi Mungu yawabe mahsusu wanzoa na ziwana Mwenyezi Mungu yawabe insha Allah Taala walo harma umani wandola Mwenyezi Mungu wasahilishe wanzoa nje harma nikahi Mwenyezi Mungu wasahilishe yawabe wando washe wasulihivu wawabe wando masulihivu Mwenyezi Mungu ateze ndola baraka yatoele fitna Mwenyezi Mungu yauni nsi hatu yalekeze madhamana waende sawa nsi hatu makatianu yawalekeze zemio yawanike imani ya wabe taufiki na subra insha Allah Taala hafaida ya ukana nsi hatu ijo puangayo ngedi ngohi Mwenyezi Mungu yaribe taufiki nzima Mwenyezi Mungu yaribe mdunga no mwema rikemengoni mwandu ikaondo ajo uvuka hun duniani nilibala hun duniani ekarim rejei rikemengoni mwandu ikao do jonji ya harma jannatul firdausi nuzula insha Allah Taala rike wandu wa usifulo hanjema rike wandu ikao ngarjonjia ngarjovuka no dziro wa maulutu wa kiyama rike wandu ikao Mwenyezi Mungu jorifukisha no dziro wa siratul mustaqim ne andhabu nzira maulutu wa kiyama Mwenyezi Mungu arjan rikemengoni mwandu ikao ngarjo hisabulwa harma mafunvu mengo mfukare wa shay'un au mengo minane wa shay'un ikao Mwenyezi Mungu jovukisha o babangoni kiyama bila hisabu biidhnillahi Taala alkarim hata mpaka ndabu ngarmusoni mngomana eze jamaa pia salam